India tahu kalau ada great ekonomi kita mesti meningkat tinggi. Kalau ekonomi kita tidak tinggi, kita boleh bagi dengan lebih baik kepada orang semua. Tapi kalau kita sekat sini, curi sana, curi sini, kita tak boleh lebih senang untuk semua. Kalau kos air, bekalan air 400 juta, bagi kita punya organization, kita punya company, punya company, naik jadi 600 juta. Tol naik terus tanpa sekat. Siapa yang menjadi susah? Orang lain belum bayar, China belum bayar, India belum bayar. Yang untung berapa berat? Tuan-tuan dan puan-puan, affirmative action, maknanya tolong orang miskin. Mana government kalau dia baik mesti buat. Seperti saudara tahu, saya ada hubungan baik dengan Gubernur Huang Xi Jovian. Saya masih ingat bila saya jumpa dia nanti, dia minta saya nasihat tentang pembangunan. Dia baiklah dengan saya, dia minta saya nasihat dengan berapa lainnya ekonomi bolehlah sikit-sikit. Malaysia tak lagi minta nasihat, tapi China pun minta, India pun minta, Negeri Arab pun minta nasihat. Malaysia sebagai semua pandai. Macam universiti lah, saya baru ni bersyarat cakap di University of Cambridge, London School of Economics, bagi ucapan. Sebelum tu saya mengajar Georgetown University, bagi lecture kat Harvard, Stanford. Tapi di Malaysia, mana universiti pun saya tak boleh masuk. Sebab kita di universiti tinggi lagi, Harvard, Oxford. Saya kata, orang Cina, Melayu, India, Iban, Kazakhstan, Australia. Kalau ekonomi kita naik, kalau teori John Rawls's principle of distributive justice, kita pastikan, tentukan orang miskin kita tolong. Bukan maknanya kita mau ekonomi kaya, kita tak perlu orang miskin. Orang miskin, baik di Pandalaman, di kampung-kampung atau di bandar, baik Melayu atau Cina atau India di estate, kita akan tolong. Baru kita jadi negara Malaysia yang baik. Ini ekonomi Malaysia baru. Ini yang saya sebut agenda, the new Malaysian economic agenda. Agenda propel economy, maknanya angkat ekonomi kita, bagi competition yang cukup baik, bagi orang Cina atau Melayu, India maju betul-betul. Tapi kita tolong orang miskin, baik Melayu, Cina, India. Kalau dia susah kita tolong. Perumahan, tengok di wilayah tersebut, low cost, low media, itu mesti ada definite policy. Kalau tidak, tak boleh. Saya ingat bila kita push low cost housing, sebab kalau kita ada problem besar, effective enforcement. Masa saya jadi Menteri Keuangan, bukan rumah polis pun tak cukup rumah. Polis banyak yang duduk di singgah, di squatters. Jadi kita buat rumah. Saya dulu nak 600 juta ringgit bagi rumah. Siap dia duduk rumah, dia pukul kita. Bukan yang pukul yang atas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kena ingat, affirmative action. Orang Melayu jangan bimbang. Sekarang orang yang takut, hilang rasa perbebasan. Saya nak bagi tahu, hak dia tak hilang. Dia miskin, kita tolong. Sekolah dia kita akan perbaiki. Tapi kita tidak mau ada nama dasar kebebasan. Dia orang ambil bilion ringgit, sudah billions of dollars of funds from this country in the name of new economic policy was stolen and robbed by leaders of UMNO, supported by FCA, MIC, dan jadi enough is enough. Saya nak appeal kepada kawan-kawan semua, kita adakan hubungan yang baik. Ada orang kata susah, saya tak jawab.
Saya tak sedang. I know it is a tough challenge and battle ahead. I am realistic enough to perceive that some of the policies introduced and forced by this government, UMNO and Barisan Nasional, would make it very difficult for us to have a fair and free election in this country. There is no media access to the case in Malaysia. Saya bercakap di Bloomberg, BBC, CNN, Al Jazeera, tapi nothing in the Star, the Straits Times, or the Malaysia. Sebab dia mau rakyat kita kekal bodoh, no access to information. Kalau kita terima dan kita kena dipindahkan. Ada orang tanya saya tentang bagaimana nak jamin fair and free elections di Malaysia. Saya jawab, kita kena ada campaign dalam negara dan campaign international. Buku keadilan Malaysia Demokrasi Malaysia tentang phantom voters, penipuan dalam pilihan raya, kita hantar seluruh dunia. Eropah, Arab, Amerika, Afrika, semua dapat akses kepada cerita penipuan pilihan raya di Malaysia. Selain daripada domestic effort, ini international effort untuk letak professional kepada kerajaan Malaysia untuk jamin supaya election kita fair. Saya percaya akan ada perubahan dengan syarat rakyat Malaysia berbuat sesuatu yang lebih besar. Jadi ahli-ahli Zulatian Syuara di sini, kalau di Batu ada di wilayah persekutuan, saudara saya minta jadi ahli keadilan. Kalau nak ada perubahan, kita kena ada speaking komitmen. Sudah beri support. Seperti mana yang sudah buat malam ini. Sudah sampaikan mesej melalui email, melalui blog, melalui website. Dan saya mau dengar pengumuman dari menteri, dia nak stop, nak kontrol, nak license semuanya. Sebelum dia license, dalam dia ambil masa 2-3 bulan lagi, cepat-cepat bagi information. Kita internet penetration ada dalam 6 juta di negara kita. Every one of you have to at least forward the message on corruption, on robbery, daylight robbery. By the leaders of this country, you make sure you forward at least to 100 emails. Make sure your family members here in Kuala Lumpur and your own kampung have the access to that information. Baru dia boleh jalan. Kalau nak harap media tidak akan berlaku, sebab media memang dibongkar. Saya tak harap media dikontrol oleh parti yang korup akan tidak pada rasuah. Can you imagine you say we are committed to battle corruption. Macam mana owner dia mengkorup? Cannot happen. Cannot expect utusan Malaysia keluarkan tugas kita pantang rasuah, kita akan dedahkan rasuah dan mesti tidak akan. Kalau dia buat macam tu, isu editor dia hilang.